Wow, chicken yan. Yung chicken naman pala yun eh, oh. Ang sarap naman kaya ng chicken. Ang sarap niyan, oh. Talaga naman, ang takaw, oh. Sarap yan chicken, mamaws. Gusto mo yan? Ang sarap naman talaga, oh. Hmm. Kain mo dali. Ubos mo daw dali. Ubos mo yung food mo. Ubusin mo na yung food mo. Toko. Ang galing naman. Good boy. Good boy, mamaws. Good boy. Ganadong kumain, oh. Good boy na yan, oh. Sarap luto, mami. Pag sa chicken, ang bilis kumain, oh. Good boy siya, oh. Ubos niya, oh. Kuya RJ, oh. Kuya Jansen, Daddy Piyok, oh. Dali, ubos mo na yan. Oh. Uubusin niya, oh. Good boy siya, oh. Naubos po niya, oh. Oh. Wow, simot talaga. Inom water. Oh, very good, oh. Nagiinom pa siya ng water, oh. Oh, very good na po siya, oh. Oh, busog na. Very good po yan, oh. Naubos, oh. Very good. Very good. Ice cream yan. Sarap yan, ice cream. Ice cream, no? Lap-lap yan, no?